नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ नवेम्बर 23 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिस आपण केउ जिल्लारू ए खबर देखुचंती कमेंट करी जणाइदेवे आज प्रथम खबर बड़ निष्पत्ति नेले राज्य सरकार एणिकी सस्तारे मिलिबो बाली पई एमएसपी लागू करिवे सरकार आ मन इच्छा दर बढ़ाई पारिबेनी लीजधारी सरकार निर्धारित करथिबा एमएसपी दर रे ही बिक्री करिबे लीजधारी सारा राज्य रे गोटिए दर रे बिक्री हेबो बाली दर कमिबा सह लोकंकु सुलभ मूल्य रे मिलिबो बाली ई लॉटरी माध्यम रे दिया जिवो लीज एणिकी बाली गच्छित करी रखिबा पई स्टोरेज लाइसेंस देबे सरकार बिना स्टोरेज लाइसेंस रे बाली अन्य लघु खनिज पदार्थ के बेआईन गच्छित करी रखि पारिबे नाही। परवर्ती खबर 27 रे विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन 26 रे सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति नवेम्बर 26 रे बसिब सर्वदलीय बैठक शीत अधिवेशन पूर्व सर्वदलीय बैठक डाकिले बाचस्पति सुरमा पाढ़ी बुधवार बाचस्पति अध्यक्षतार सर्वदलीय बैठक बसिब गृह को सुरुखुरे केमिति चलाजिब केमिति समस्त प्रसंग उपरे आलोचना हेबो राज्यर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाइबा को केमिति विरोधी को पूरा सुजोग मिलिबो से संपर्क रे सर्वदलीय बैठक रे आलोचना हेबार संभावना रहिछि। एई बैठक शासक और विरोधी दलर नेता माने जोग देबे। परवर्ती खबर दिल्ली विस्फोरण पर सामना को आसिला अनेक घटना टार्गेट रे रहितिला देशर अनेक शहर दिल्ली विस्फोरण घटना तदंत प्रक्रिया जेतिकी आगुको बढ़ुछि सेतिकी सांघातिक और चांचल्यकर तथ्य पदाको आसुछि। तदंतकारी संस्था एनआईए रो जेरा बेले मुख्य अभियुक्त डाक्तर मुजामिल शकील जो स्वीकारोक्ति देइछि ताहा देशर सुरक्षा व्यवस्था प्रति एक बड़ आह्वान सृष्टि करिछि। मुजामिल स्वीकार करिछि जे केवल दिल्ली नुहे बरं देशर अनेक प्रमुख एक बड़ बड़ शहर रे आतंकवादी टार्गेट रे रहितिला। मुजामिल स्वीकार करिछि जे केवल दिल्ली नुहे बरं देशर अनेक बड़ बड़ शहर आतंकवादी मानक टार्गेट रे रहितिला। एनआईए रो सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार विस्फोरण पाई षडयंत्र आज किंबा काली नुहे बरं दीर्घ 2 वर्ष तळु अर्थात 2023 मसीह आरंभ होइतिला। परवर्ती खबर ओभर टाइम रे 2 गुणा मजूरी देशर कोटी कोटी कर्मचारी और श्रमजीवी मानकु केंद्र सरकार को भेटी श्रम आईन रे बड़ परिवर्तन रो घोषणा करिसेंती श्रम मंत्री। एई आईन रे परिवर्तन अनेक कर्मचारी और श्रमिक मानक मन रे खुशी भरि देइछि। 29 टी पुराना कालिया श्रम नियम स्थान रे संशोधित आईन कार्यकारी हेबो। समस्त कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करबा को एभली निष्पत्ति निया जाइछि। वर्षे चाकरी परे कर्मचारी को ग्रेजुएट सुविधा पूर्व ग्रेजुएट पई कर्मचारी को 5 वर्ष अपेक्षा करबा को पड़ुतिला। वर्ष को थरे कर्मचारी को मागणा स्वास्थ्य जांच सुविधा निर्दिष्ट समय पई नियुक्त कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी को भली सुविधा जोगाई दिया जिवो। परवर्ती खबर 2024 मार्च 31 सुधा माओ दमन सरिबो नक्सल मूलपोछ नै ओडिशा पुलिस रो बड़ पदक्षेप कंधमाल रे पुलिस महानिर्देशक बड़ समीक्षा करी कहिसंती 2026 मार्च 31 सुधा माओ दमन शेष हेबो। माओवादी मूलपोछ नै केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को निर्देश रहिछि। डीजीपी कहिसंती जे अस्त्र छाड़ी मुख्य रास्तार सामिल हेबाकु राज्य सरकार को आह्वान रहिछि। माओवादी को आत्मसमर्पण करबा पई स्वतंत्र पॉलिसी करा जायछि। जे मध्ये आत्मसमर्पण करबाकु चाहुछंती आगो को आसंतु पुलिस अनुसार सुविधा पाइबे। परवर्ती खबर ह्यूमन सागर मृत्यु तदंत हेउ कहिले प्रेमानंद जेरा होई पारंती ह्यूमन सागर इवेंट मैनेजर ह्यूमन को मृत्यु पर विवाद बढ़ुथिबा बेले थाना रे मामला पहुंची जाइछि। ह्यूमन को इवेंट मैनेजर दिनेश बेहरा और प्रशांत बेहरा को नारे थाना रे अभियोग हेबा परे विवाद तेजुछि। ह्यूमन सागर को मृत्यु को नै संगीत निर्देशक प्रेमानंद कहिसंती ह्यूमन बहुत सरल तांको इमोशनल ट्रैप करा जाउथिला। ह्यूमन को शारीरिक असुस्थता मते कष्ट देउथिला। बारंबार झियो को देखा करबा को ह्यूमन चाहुथिले हेले तांको कि अटकाउथिला बोली प्रश्न करिसंती प्रेमानंद। एहार तदंत हेले सत्य सामना को आसीबो बोली प्रेमानंद कहिसंती। परवर्ती खबर चलित मास शेष सुधा जोड़ी हेबा 100 नुआ 108 आम्बुलांस स्वास्थ्य सेवारे आसीबो परिवर्तन राज्य रे रोगी परिवहन व्यवस्था सुधरिबो। पुराना हो जाइथिबा आम्बुलांस को बदलाई 428 नुआ आम्बुलांस को सरकार टेंडर करथिले। एई क्रम रे चलित मास शेष सुधा जोड़ी हेबा 100 नुआ 108 आम्बुलांस चलित मास 25 तारिख रु ओडिसा को पर्यायक्रमे नुआ 108 आम्बुलांस आसीबा प्रक्रिया आरंभ हेबो। प्रथम पर्यायर 100 आम्बुलांस संस्था प्रदान करिबो। परवर्ती खबर पाकिस्तान रु ड्रोन रे आसुथिला अस्त्र शस्त्र पुणी एक बड़ षडयंत्र करुथिले आतंकवादी पर्दाफाश करिछि क्राइम ब्रांच। दिल्ली रो लालकिला रे जैश ए मोहम्मद द्वारा करा जायतिबा विस्फोरणर मात्र 10 दिन पर राजधानी रे आउ एक षडयंत्र सामना को आसिला। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पाकिस्तान चीन एवं तुर्की सहित लिंक थिबा एक अंतर्जातीय अस्त्र शस्त्र चोरा चालान दल को ठाब करिछि। पुलिस दाबी करिछि जे पाकिस्तानी गुइंदा संस्था आईएसआई एई संपूर्ण नेटवर्क रो परिचालन रे सीधा सड़क जड़ित थिला।
ଏହି ମାମଲାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କମିଲା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 2500 ସିଟ୍ କମାଇଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ। 19 ଇଞ୍ଚରୁ 22 ଇଞ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚଉଡ଼ା। କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପରାମର୍ଶ ପରେ ସିଟ୍ କମାଇଲା ଓସିଏ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। କମିଥିବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଖରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଓସିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭିତ୍ତିକ ନାସ୍ପର୍ସ ସହିତ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ନିବେଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ନାସ୍ପର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେବ ସହଜ। डिजिटल पेमेंट क्षेत्र में भारत आउ एक प्रमुख माइलखुंट जोड़ी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई घोषणा करिछि भारत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस खूब शीघ्र यूरोपीय केंद्रीय बैंक टार्गेट इंस्टांट पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम सहित जोड़ी हेबो। एही पदक्षेप द्वारा भारत एवं यूरोपीय देशगुड़िक मध्य टंका पठाइबा एवं ग्रहण करने पूर्व अपेक्षा सहज द्रुत एवं सस्ता हेबो। यूरोप रे रहुतिबा लक्ष लक्ष भारतीय जोंथिरे छात्र एवं श्रमिक मध्य सामिल यह द्वारा सीधा सड़क लाभवान हेबे। परवर्ती खबर एमार मठ रूपाईटा महाप्रभु अधीन को आसिबो। एमार मठरू बाहरी रूपाईटा को केउंटी रखा हेबो से नहीं आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ सूचना देइछंती। मंत्री कहछंती रूपाईटा एमार मठर संपत्ति। सिद्ध मठर जजमेंट अनुसार मठर संपत्ति जगन्नाथंकर। सेही दृष्टिकोणरू एमार मठर समस्त स्वाधिकार स्वत्व श्री जगन्नाथंकर हेबा कथा। परवर्ती खबर प्रथम दिनर खेल शेष दक्षिण आफ्रिका 247 रे 6। गुवाहाटी टेस्ट और इंडिया साउथ आफ्रिका द्वितीय टेस्ट प्रथम दिनर खेल शेष होईछि। प्रथम दिनर स्टम्प्स अपसारण सुधा दक्षिण आफ्रिका 6 विकेट हराई 247 रन करिछि। दक्षिण आफ्रिका टॉस जीति प्रथमे बैटिंग करबा पई निष्पत्ति नेइथिला। दल पक्षर आइडेन माक्रम और रियान रिकलटन एक भल आरंभ करथिले। माक्रम 38 रन और रिकलटन 35 रन करछंती। सेहीपरि ट्रिस्टान स्टब्स 49 रन और टेम्बा बाबुमा 41 रन करछंती। भारत पक्षर कुलदीप यादव 3टी विकेट नेइथिबा बेले जसप्रीत बुमरा मोहम्मद सिराज और रविंद्र जाडेजा गोटे लेखाएं विकेट नेइछंती। कोलकातार इडेन गार्डेन्स ठारे खेला जायतिबा प्रथम टेस्ट रे दक्षिण आफ्रिका भारत को 30 रन रे परास्त करथिला। परवर्ती खबर आसंता काली जस्टिस सूर्यकांतक शपथ ग्रहण। सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ विचारपति जस्टिस सूर्यकांत आसंता काली भारतर प्रधान विचारपति सीजेआई भाव शपथ ग्रहण करिवे। जस्टिस सूर्यकांत हेबे देशर 53तम सीजेआई। 2019 रु से सुप्रीम कोर्ट विचारपति भाव कार्य करि आसुछंती। किंतु एथर राष्ट्रपति भवन रे हेबाकु थिबा सीजेआई को शपथ ग्रहण समारोह भिन्न रहिबो। एथिरे 6टी देशर प्रधान विचारपति जज एवं सेमानकर परिवार सदस्य सामिल रहिबे। भूटान, केनिया, मालेशिया, मॉरिस, नेपाल और श्रीलंका भली देशर प्रधान विचारपति अन्य विचारपति एवं सेमानक परिवार सदस्य जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर देश सह विश्वासघातकता करिबि नाही। यूक्रेन शांति योजनार 5 दिनिया अल्टीमेटम जवाब देले जेलेंस्की। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प यूक्रेन को एक शांति योजना ग्रहण करबा पई 5 दिनर अल्टीमेटम देइछंती। से कहिछंती मु चलिथिबा रक्तपात बंद करबाकू चाहूछि। एणु यूक्रेन तांको नवेम्बर 27 सुधा कहिबा उचित जे से शांति योजना ग्रहण करंती कि नाही। तेणु यूक्रेन तांको नवेम्बर 27 सुधा कहिबा उचित जे से शांति योजना ग्रहण करंती कि ना नाही। राष्ट्रपति ट्रम्प व्लादिमीर जेलेंस्की को सीधा सड़क चेतावनी मध्ये देइछंती। जदि शांति योजना ग्रहण करा न जाए तेबे अमेरिका यूक्रेन ठारू निजर समर्थन प्रत्याहार करिबो एवं यूक्रेन को अस्त्रशस्त्र और गुप्तचर जोगाण उपरे रोक लगाइबो। परवर्ती खबर बांग्लादेश आभ्यंतरीण मामला कही प्रतिक्रिया देबाकू मना कला पाकिस्तान। बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देशर अंतर्जातीय ट्रिब्यूनाल कोर्ट मृत्युदंड देबा प्रसंग में पाकिस्तान प्रथम प्रतिक्रिया आसीछि। पाकिस्तान शुक्रवार शेख हसीना को दिया जायथिबा मृत्युदंड उपरे कौनसी मंतव्य देबा पई मना कर देइछि। यह बांग्लादेश आभ्यंतरीण मामला बोली कहिछि। एक प्रेस ब्रीफिंग रे प्रश्नर उत्तर दे पाकिस्तान वैदेशिक कार्यालय मुखपात्र ताहिर आंद्राबी कहिसंती यह देशर गणतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रियार एक आभ्यंतरीण विषय। परवर्ती खबर बंगोपसागर पुणी लघुचाप। बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप घनीभूत हेबारे लागिछि। आसंदा 24 तारिख रे ताहा अवपात रे परिणत हेबो। आसंदा काली ताहा अवपात रे परिणत हेबो बोली भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। लघुचाप आसंदा 24 घंटा मध्ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे अग्रसर हेबो। किंतु आगामी 7 दिन पई पाग सुखिला रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका सूचना दैछंती। वर्षा को दृष्टि रखी चाषी भाई मानक पई सतर्क सूचना जारी करा जायछि। धान पाचिथिले तुरंत काटी दियंतु किबा अमल होई पड़िथिले तुरंत धान खोळाकु आसंतु बोली सतर्क कराइछि।
ୱିଣ୍ଡର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଟ୍ କରିପାରେ ବାତ୍ୟା। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଆମେରିକୀୟ ପାଣିପାଗ ମଡେଲ GFS ଅନୁମାନ କରିଛି ନଭେମ୍ବର 26 କିମ୍ବା 27 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା 29 ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି ୟୁରୋପୀୟ ମଡେଲ ECMWF ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ନଭେମ୍ବର 25 ବେଳକୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଏହା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ନାମ ରହିବ ସେନ୍ୟାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିଡିମା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲାଣି ମାଓ ସଂଗଠନ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 37 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ମାଓ ନେତା ହିଡିମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 37 ମାଓବାଦୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 3 ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ଗୋଟିଏ AK-47, 2ଟି SLR ଓ 4ଟି 303 ରାଇଫଲ୍ସ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 37 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମନଗର ଦେବଲାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଲୌହ ମାନବଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଗୋହିରୀ ଟିକିରି ଠାରୁ ଦେବଲକାଳୀ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସିକନ୍ଦର ଆଲମ ଗିରଫ। ଜଗତସିଂହପୁର ଫେରାର ହୋଇଥିବା ସିକନ୍ଦର ଆଲମକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ବେରହାମପୁର ବସ୍ତିରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ରଖାଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିକନ୍ଦର ଆଲମ। ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ନେଇ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସିକନ୍ଦର। ଗତ 7 ଦିନ ହେଲା ଥିଲା ଫେରାର। ସିକନ୍ଦର ଠାରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଓ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଡିଜେଲ ଅଟୋ ବ୍ୟାନ୍। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଏବେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଯାନବାହନ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ କ୍ଷେତ୍ର NCR UP କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷେଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାପରେ ଏବେ ନୋଏଡା ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ଡିଜେଲ ଅଟୋରିକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି CBI। ପୋଲିସ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲା। ରାକେଟର ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରଥମ ପାଳି ପଡ଼ିଛି ଜାମିନରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର। 10 ଜଣଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା କରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି CBI। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ପୋରଦାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ CBI ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ CBI ଅଫିସରେ ହାଜର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଜାମିନରେ ଥିବା 114 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ CBI ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ସମନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟାନ, ସୋମାଲିଆ ଆତଙ୍କବାଦ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ମିନେସୋଟାରେ ରହୁଥିବା ସୋମାଲିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ବାସନ ସୁରକ୍ଷା TPS ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୃହଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିପାରିନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ 34 ବର୍ଷ ତଳେ 1991 ମସିହାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜର୍ଜ H.W. ବୁଶ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇଜୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 9,591 କୋଟି ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅନଲାଇନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବାଇଜୁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଏବେ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେରିକା କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ $107 କୋଟି କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ 9,591 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଜାରି ଏକ ଆଦେଶରେ ୱେଲଡାର କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ବ୍ରେଣ୍ଡନ ସେନନ ବାଇଜୁର ଆମେରିକୀୟ ଆର୍ଥିକ ୟୁନିଟ୍ ବାଇଜୁସ୍ ଆଲଫା ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।